Ang purpose aning mantil ug wa may plinsin para di makasaka diri ang ilaga. Mao ni rason nga daghag bunga oh. So kung nagkapatay napay mga butong na ako diri sa atong Spicaside durian oh, naabtag init pero buhi ra gyapon na. So under clearing operation ni tikoy pergi naglamiton get well yung mga manok oh. So double ta dire na itanom na yung mga manok. That's what you call livelihood. Muna gitawag og agriculture. Cater everything. Agriculture caters everything. Livestock or plants and animals. That's what you call agriculture. So puno ni og lubi ato ning tamnan one day og kakao nga perting daghana nangka na munga na. So our clearing operation nas likod lasang na padungad to na yung mga punaunon yan nagalita diri ko no kining kay Mito buhi lang one time kay lisod pangita og binhi ani Biba Elohim. So this is it, this is me nagsurvey diri sa atong tanom ani Indian Mingong po ni oh dako na di ra hinungan basta na itanom na kay anihon kalasan 6-7 Biba Elohim.